به نوعی خواهی گەورە میهرەبان سەلاو بۆ شکریانی بەڕێز هیوادارم هەمووتان ساح و سەلامەت و کەیفخۆش بن و لە پەناوی خۆی گەورە میهرەبان بن. ئەوڕۆ باس لە دووسێ بابەت دەکەین. یەکێکیان بە کورتی تەنیا بێناسەیەک یان باسی بە کورتی لە پریزماتیک ئێفێکت دەکەین و باسی ئەنیزۆکۆنیا دەکەین و بزانین چۆن دەبی. هیوادارم سود بەخش بیتن بۆ بالنسبة پریزماتیک ئێفێکت بەڕێزان، پریزماتیک ئێفێکت پریزم ئێمە هەمومان دەزانین چییە؟ ئامێرێکی ئۆپتیکیە کە چۆنیەتی یان ئاڕاستەی تیشکەکان دەگۆڕی و پاوەری خۆی وەکو عەدەسە نییە پاوەری هەبی، بەڵام یونیتیان وەحدەی پیوانی هەیە. ئەوە پاوەری ئەگەر پاوەری 1 و 2 و 3 و 10 و شتیاها بیت، یعنی مەبەست ئەوەیە کە چەند ئاڕاستەی تیشکی دەگۆڕی. ئەگەر 1 پریز بیت، 2 پریز بیت، 3 پریز بیت، بەڵام لایە مینیفیکەیشن مەگنیفیکەیشن کچکێکردن و گەورەکردن و شتیاهای نییە، تەنیا ئاڕاستەی تیشکەکان دەگۆڕی. هەر وەکو دەزانین بەخۆی کۆنڤێکس لێنزز و کۆنکێڤ لێنزز دەتوانین برین لە دوو پریزم پێکاتینە و مەسەڵەن کۆنڤێکس لێنز وەکۆیە کە لە بیس بۆ بیس دوو عەدەسە دوو مەسەڵەن پریزم پێکەوە چەسبابن و عەدەسەی کۆنکێڤ وەکۆیە لە ئەپێکس بۆ ئەپێکس پێکەوە چەسبابن. بۆیە ئەگەر ئەتوو کاتی دروستکردنی عینەک دێسێنترێشن بکەی، یعنی سەنتەری عەدەسەکان بۆ لای ژوورەوە بینن یان بۆ لای دەرەوە ببەی، ئەنجا پریزماتیک ئێفێکت دروست دەبی. یان مەسەڵەن حتا نەخۆش لە سەنتەر سەیر نەکە، لە شوێنێک جگە لە سەنتەر سەیر بکە، پریزماتیک ئێفێکت دروست دەبی. بۆیە ئێمە باس لە پریزماتیک ئێفێکت و کالکولیشن یان حسابکردنی پریزماتیک ئێفێکت دەکەین. پریزماتیک ئێفێکت P equal في سنتیمتر point F. P equal prismatic effect. P prismatic effect. C centimetry displacement of PD. مثلا PD اگر 6 بی اتو 2 میلیمتر مثلا کم دانبی یا 2 میلیمتر زیاد دانبی حساب دەکەی 2 میلیمتر و لەناو فۆرمولەکەی دەکەی سانتیمتر میلیمتری دەکەی سنتیمتر. if power of lenses مثلا ناقص 3 بی زائد 4 بی چەندی دادنین با ئەبزانین کە بە شێوازەکەی. هەروەکو لێرە دەبینین 2 میلیمتر مثلا ئەگەر 2 میلیمتر ئەتوو پیدیت کم دانابی یان زۆر دانابی، مثلا پیدی 6 بووە ئەتوو پیدی چەند دانی 58 دانی، 6 بووە 58 دانی چەند دەبیتە displacement یان پریزماتیک ئێفێکتی دەبیتە چەند 2 میلیمتری 2 بەش 10 دەکەی بۆ ئەوەی بیکەیە چەند سنتیمتر دەبیتە پوینت 2 جاران. مثلا ئەگەر دەرەجەی لێنزەکە 3 بی دەبیتە پوینت 6 پریزم دیوتر. ئەگەر ئەتوو پیدیت کچکە دانابیتن بچووکت دانابی دەبیتە 6 پریزم بیس ئین ئەگەر کۆنڤێکس بیتەوە. ئەگەر مەسەڵەن ئەوە ئەگەر ناقص بووە چەند، ئەگەر ناقص بووە ئەتوو 2 میلیمتر دیسپلیسمنت کرد بیتن، پریزماتیک ئێفێکت دەبیتە پوینت 6 بیس ئەوت تو بی چونکە ئەتوو کێمت دانا. ئەگەر بەلعکس 2 میلیمتر زۆرت دانابی دەبیتە بیس ئین بۆ ماینۆس و دەبیتە بیس ئەوت بۆ کۆنڤێکس. ئەوە شێوازی حسابکردنی پریزماتیک ئێفێکتە. ئەگەر ئەتوو سەنتەرت ڤێرتیکال ئالوگۆڕ کردبی دووبارە سود لەم فۆرمولای وەردەگرێت، چ بۆ ماینۆس چ بۆ کۆنڤێکس چ بۆ کۆنکێڤ. و ئەگەر هۆریزۆنتال ئالوگۆڕت کردبی دووبارە لەوەی سود وەردەگرێت. ئەگەر ئۆبلیک ئالوگۆڕت کردبی دیسپلیسمنتت کردبی هەر دووبارە لەو شێوازەی لەو
فرموله سود وردگیر باهای calculation prismatic effect gain. اما بحثی دوام لسر آنیزوکونیا. آنیزومتروپیا من هبو و آنیزوکونیاش من هست. Anisometropia یعنی differences in the refractive errors of both eye یعنی two eye. جیاوازی کسی او چاوه اگر او چاوه ده بیده anisometropia. Anisokonia یعنی differences between image of both eye after using of the eyeglasses or lenses or contact lenses or any optical device. یعنی او وینه‌ای که دروز دکریتن له چاوی راست و له چاوی چپ، مثلا اگر چاوک زاید شش بی ها وینه‌ای اسپکت عینکه که چاوی تر زاید یک بی دو وینه لسر پرده چاو دروز دکن که جیاوازیان هیا. جیاوازی او دو وینه دوید آنیزوکونیا. Any one differences between two lenses can produce 1.5% آنیزوکونیا. هر یک درجه جیاوازی نیوان چاوی راست و چاوی چپ یا لنزکان هاوینکانی دو چاو 1.5% آنیزوکونیا دادد. یعنی اگر یک دیوب جیاواز بیتن 1.5% آنیزوکونیا یا جیاوازی بینه مانده بی. اگر لنزکان if minus 1 diopter differences 1.5% magnification. If plus 1 diopter differences 1.5 magnification. اگر ماینوس بی 1.5% magnification داد. مثلا چاوک ناقص 3 بی چاوک ناقص 2 بی چاوی ناقص 3 1.5% magnification داد به نسبت چاوی ناقص 2. یا اگر چاوک زاید 3 بی چاوک زاید 2 بی چاوی زاید 3 1.5% magnification داد به نسبت چاوک 1 تر. آنیزوکونیا اصل دا چیه؟ چه کشه دروز دکن؟ آنیزوکونیا انومالیز افت بیناکولار ویژن. یعنی راستی یک حالت غیر طبیعی دیمیتن در بیناکولار سینگل ویژن دروز دکن. Ocular images are unequal in size or shape or both. بویه لآنیزوکونیا ایمیجکان لگورهی وینکان لگورهی یان شکلیان یان هر دو یان شکل و سایزکان جیاواز من. Its importance lies in case of eye strain which is difficult to assess. یعنی راستی دام لهر کیسه که او کشه هوی کمالک ای استرین دروز دکاتن دو چاو که پویسته یارمتی اتیولوژی و کارکانی چی بوی های آنیزوکونیا اپتیکال بی رتینال بی یا کورتیکال بی. یعنی اتیولوژی کان بوی های اپتیکال بی بوی های رتینال بی بوی های کورتیکال بی. اپتیکال یعنی به هوی کزیکانی چاو بیتن عینک دروز کاتن یا کزی دو چاو جواز بی. رتینال بی به هوی پرده چاو مثلا بربلاوی کن رود فرق بیتن یا رتین لهندک شوین گوره بی لچاوک وجود بی. آل به هر حال جیاوازی لنیوان دو رتین هبی. کورتیکال دگره تا سر مشک کشکان لنو مشک بی داوشبونی خانکانی ورگر بی لنو مشک که سمتری بینایی اکسیپوتاره. یعنی بوی هر کامل لوانه یا کملک لوانه ببنه کاری آنیزوکونیایی که ایمه باسمان کرد. اپتیکال آنیزوکونیا یعنی بوی چه کشه هبن که ببنه های اپتیکال آنیزوکونیای اپتیکی. One inherited and accurate. بوی با مایوی بوی به های نخوشیک یعنی حالت اکاد بیده است. Anisometropia of high degree. مثلا آنیزومتروپیا
به درجه زور آنیزومتریکال واسه میگه که جیاوازی the differences between the refractive errors of both sides. Retinal anisokonia, cortical anisokonia. We have کشه چه بیتن رتین بیتن بهوی رتینا بیتن یان بهوی cortical بیتن. Retinal displacement of retinal image toward the nodal point in one ear. We have آلوگوری وینه رتین ببیتن بولای نودال پوینت کانی یک چم. Cortical anisoconia a symmetrical simultaneous perception in spite of equal size of both eye. We have یک حالتکی درست ببیتن ل جیاوازی یا برانبری وینه دو چاو لناو مشک و درک کردنی ورگرتنی لناوین مشک. Clinical types حالت کلینیکی آنیزوکونیا لکلینیک چی دبینیم لآنیزوکونیا کلینیکال بویه او آنیزوکونیا اسفریکال بی بویه سیلندریکال بی بویه ای سیمتریکال بی و چند حالت که استالیره بازدگی بویه مثلا پینکاشن بی بویه بارل بی بویه اوبلیک بیتن که بزنی بهوی بکارهینانی عدسکانی سیلندریک یان بهوی دیستورشن و ابیریشن اکان دیده بست. Clinical types of the anisoconia. Spherical. Image may be magnified or minified equally in both meridian. چه کاتک آنیزوکونیا اسفریکال بعد از دید ل همو آراستکان ممکنه که وینکه یان مینیم بچوک ببی یان گوره ببی مگنی فاید بی یان مینی فاید بی یان بچوک ببی یان گوره ببی لهمو آراستکان دام. Cylindrical یعنی چی؟ Image is magnified or minified symmetrical in one meridian یعنی بویه وینه لیکک لآراستکان یعنی لیکک لگوشکان یان ورتیکال یان هوریزنتال یان اوبلیک چه ببیتن یان مینیفاید ببی بچوک ببی یان مگنیفاید ببی. اسیمتریکال نان سیمتریکال حتی استا متقارن بود یعنی لآراستکان دیار بود ولن بویه اصلا اسیمتریکال بی لگوشک دا جواز بی لگل گوشک تر. Prismatic image difference increase progressively in one meridian. بویه لگوشک دا زور جواز بی لگل گوشک تر یان به شیوه که نامتقارن بید نایکسان بید. Pincushion یان سرینه image distortion increase progressively in both direction as seen with the high plus correction in effect. کاتک وکو اتو حالتکی دیستورشن یعنی ابیلیشن دیده پیش وک اوانایی که عدسه اکی کنوکسی زور بکاردیم وک اوانایی که افاکیا یعنی لینز absence of the lens of the eye لنزی نوچاو دیده نبید طبعا اتو بویه چاره سریب که به کنوکس لنز اکی های پلاس مثلا 10 پلاس 15 پلاس 9 اینجا پینکاشن یعنی دیستورشن دیتا پیش یا ابیلیشن شوایی وینه دیتا پیش که وقت سرینه و یعنی پینکاشن بارل یا برمیل image distortion decrease progressively in both direction as in the high minus lenses برمیل دیستورشن دیتا پیش لحالتای لحوانه که مایوپیای زور یا های ماینوس یعنی نگاتیوه که عدسه نگاتیو یا دایورجنس لنزز یا نگاتیو یا ماینوسه که زور بکاردینه لمای های مایوپی اکان دیستورشن شوایی وینه چی؟ بعد از دیتا شوایی وینه بارل بعد از دیتا اوبلیک بویه لگوشه که تایبت داوید ایمیج remain the same but there occur oblique distortion of the shape بویه لگوشه که اوبلیک یعنی گوشه که لار جیاوازی لنیوان وینه کان هبیتن و ایمه در این آنیزوکونیای اوبلیک لو حالتا داور است.
سیمتومکان چین؟ یعنی اگر کسی آنیزوکونیای هبیتن بویه توشی چه سام سیمتومک بیدن؟ توشی کاملک سیمتوم دبیدن طبعا. سیمتوم استنوپیک سیستم توشی اندک استنوپیک دبید، توشی هدک دبید، توشی دیستربنس دبید، دیپلوپیا disturbances in the depths و suppression دبید. و kurti bazdagi astropia symptoms occur when the differences in image size of two images between 0.75 to 5%. استنوپیا دروز دبیده وقتی اوقاتی که جیاوازی نیوان دو ایمیج ل 0.75 تا 5% بی. اگر زیادتر لوی بیدن کمالک کشه دروز دبیده. headache جانسر difficulty in reading photophobia difficulty in the fixation vertigo etc. توشی جانسر دبی کشه درست دبی لخوندنه فوتوفوبیا درست دبی درس لروناکی و هر وقت کشه لفیکسیشن ترکیز درست دبی vertigo سرگیجی درست دبی disturbance of binocular single vision. Binocular single vision توشی کشه دبی diplopia occur only if the difference exceeds 5%. حتی باید دوبینی نخوش توشی دوبینی ببینن کاتک که جیاوازی نیوان دو وینه ل 5% زیادتر. Disturbance in the depth perception and the spatial disorientation. We have کشه ل درک یعنی درکی اولایی یعنی سدوربینی درست بیدن کاتک که جیاوازی ل نیوان دو چاو هبیدن ولی 5% بطور بده 5% زیادتر. Suppression of one eye بویه اصلا یک چاوک سپرس بکاد یعنی وینکی حذف بکاتن و وینی ور نگریدن یعنی توشی کشکانی یعنی بگشتی توشی بایناکولار سینگل ویژن آنومالی دبیده. تریتمنتس چارەسەر چی اگر کسی آنیزو کونیای هبیدن؟ طبعا اپتیکال retinal anisoconia و cortical. اما گفتمان types of the anisoconia divided to 3 types: optical, retinal and cortical. با هر کامی treatment اکی یا correction اکی تایبتیه. مثلا optical IOL in effect یا contact lenses refractive surgery. دتوانی optical بیدن. دتوانی بکار یک اگل treatment کن بکارینان IOL بیدن. مثلا لافاکیا که استا تقریبا دتوانی بلین بودن نزدیک 100% اونایی که کاتاراکت نشترگیری دکن آفاکیک IOL بکارینن. کنتاکت لنز لاسخه هاوینه بکار رفرکتیو سرجری بکارینانی رفرکتیو سرجری جوره کن چه لیزر بیدن چه نشترگیری لگر بیدن چه انواع رفرکتیو سرجری که دزاین چیه. Retinal anisoconia corrected by the treating the causative disease. اگر رتینا توشی کشه ببیدن هر نخوشی یک توشی او کشه که بیچاره سر دیگه کورتیکال انزیکون دیفیکولت تو تریت این راستی دا اوانایی که به هوی مشکه و یعنی مثلا سمتری بینایی توشی کشه انزیکونیه دبین چاره سر یعنی روز زور زحمت لأخیری اسفریکال ریدینگ and اسفریکال دیستنس لیره باسی با بدستینای بچکترین تیرک با لینز دکن مینیموم بلانک سایز یعنی اتو حضر عینک یک درست که مینیموم بلک سایز بچکترین لینز که دتوانی بو او عینک بکار بینی چیه؟ چون بکار بینی؟ طبعا مینیموم بلک سایز او افکتیو دیامتر اوش دیسنتریشن 2 میلیمتر فور بیول او 2 میلیمتر فور بیول که اتو بیولی داده روخی عدسه و 2 میلیمتر بوی حساب دکن چند دو جاران دیسنتریشنش چون که بود دو جاران دیسنتریشنش حساب دکی و افکتیو دیامتریش حساب دکی. مثلا لیره اگزامپل for making an eyeglasses with the size 52 8 right eye -3 OS -3 if PD 52 PDش 52 بیدن. What is the minimum size for that the lenses we can use for it? ED effective diameter یعنی effective diameter گورترین دیامتری فرمکه effective diameter چون حلی دکن فرموله که اوهای minimum blank size
یکسانه لەگەڵ ئیدی effective diameter کۆ یان پلاس تو decentration تو جاران decentration یعنی چی؟ استاپ بۆتان دەرێن decentration یعنی چی؟ ئەگەر پیدی 52 بی ئەتو 600 دانابی مەسەڵەن بەو شێوازەی effective diameter 600 دانابی 2 میلیمتر decentration F PD و I PD دابش تو بەو شێوازەی حساب دەکەی decentration شوێنەکە چەندە مەسەڵەن effective diameter PD 52 ئەتو 6 دابش 52 دەکەی 52 دەکەی دابش 2 دەکەی دەبێتە 4 inch of I FD چۆن حساب دەکەی چی چۆن PD ئەوەکەی حساب دەکەی لەگەڵ 8 کۆ دەکەی برێجە دەبێتە 6 میلیمتر 6 میلیمتر کەم 52 دەکەی دەبێتە 4 سایزی و مینیموم بلانک سایز دەبێتە ئیدی plus 2 deck plus 2 for all bevel 60 plus 2 جاران 4 plus 2 7 میلیمتر ئەوە دەبێتە چه دەبێتە مینیموم بلانک سایز کچکەترین تیرێکی ئەو عەدەسەی کە ئەتو دەتوانە بۆ ئەو جۆرە عینەکەی بەکاربێنە بەهیوای ڕۆژێکی خۆش ئەو دەرسە ئەوڕۆ باسی سێ شتمان کرد کە یەک باسمان کرد یەک باسی پریزماتیک ئێفێکتمان کرد دوو باسی ئانیزۆکۆنیامان کرد و لە ئاخر باسی مینیموم بلانک سایز هیوادارم سودبەخش بیتن تا جارێکی تر یەکتر ببینین بەخوای گەورەمە و میهرەبانتان دەست پێ هاتان بەکەر